Fongai siri ni simino lahar kasulai mani alte strike bonna kitingai tabo khorkuthuk jorafano lahar kasulaina tongko tabo lahar kasuma roseko abai klanya tipra sarak hor sal chobani yapriwa yakariya salbruno tobaga tipra sarak khlainani lain srangjak abai kino 24 Ramchandra Ghat constituency ni bisingo khobdak belphang lahar kotoro kasulaina tongko naini di notice tibini mangpriwa to ini phung soitani sini Ramchandra Ghat bisingo kalaijak belphang kami o NS o ini Ramchandra Ghat ni jotot tiprasa dofana hamjangnai rok buri beisela bai phung ni simne chinoro haika 1000-1500 borok ongkha जों खेसारि bo chalaikha tini ta horobo खेसारि sarkha kulolia ta horo di borokha kulokha जों phungni sini je taksu joratoi chini tiprasa dofana hamjangnai rok jotono bonno tiyei जों khub utsaho tamkhai chini nayo जों je Ramchandra Ghat hoite जों Ramchandra Ghat borok tabuk bo hor 7:30 baji tongo takbo chini oro dofana hamjangnai kwbangma borok okra chakra bising basang asukjak takbo जों oro no kutuliako o bonno tiyei जों tini takbo kasulai tongho oro जों oro kasuna oro sanani sigang जों chini oro ni kaisa bufa tongo chini o Ramchandra Ghat ni chini MLA sar जों bono call khayai inform khayai bo jodi जोंनो dagi kha hasalni chini Ramchandra Ghat bo hasal tongo o borok horo thanani problem ongkha gai borok jodi sar जोंनो jodi dagi khai जों withdraw khaichu gya hasalni borok no ri hobainai जों o je o NS route gana o je tongnai जों oro horo tongnai hnai kha khailai tong kebe mung gai chini Ramchandra Ghat kisa ongkha जों picketing khaikya soa 10 tao Poddobil block o afro जों maximum office no जों baire tei wa bai tar bai khaikai phekya jetu forest office ngai aro quarter plus office gai जों jetu quarter borok tongo hnai जों office nok talari bulia जों last o khnaga je 2ta digi o doga mane janla berebai doga khulogoi aro ni ranger কয়েকজন কর্মচারী খরচা তঙ্গতে কয়েকজন বাইরেন বরং তুই সামখাই দङ जों आबो खानामा लगलगिनो थाङै आरो नायखा नाया परे बरक दगा बेरेबै सामखाय दंमाना जों आरो थाङै बरंनो जों कारिबै रहका अफिसनि सरकार हयतो तो रेस्पन्ड मायाखौ माया फानो चिनि बन सक्सेस तामगाय सरकार गोबां मा पार्टी रक बन खायो सारा त्रिपुराओ किन्तु सेई बन তিনি যেভাবে পালাইজাখা তিনি খনাইমান মোহনপুর হাই টাউনও তিনি বরং মাসামান করে দোকান ম্যাক্সিমাম বদ্ধ আগরতলা টাউন হাইয়াচিন ত্রিপুরা সারক দফানা হামজাংনাই রক পিকেটিং খাইকা আরো রাস্তা রুকু খাইকা কিন্তু গভর্নমেন্ট গাইসানপানা রমই জেল দালিয়া সিকাংনি সবার রক সুংনুগো যে গভর্নমেন্ট যে আরো সবা খাইনে রং রমই 2-3 ঘন্টার মধ্যে জেল দাও সান্দাও ইয়াকারু কিন্তু তিনি নিজে বনতিयै গভর্নমেন্টনি হইতে হরকসা বানো চিনি যে দফানা হামজাংনাই বরং তিনি রমই দাজাগলিয়া आं सावो चिनि म बन आनि सुक चिनि नेक्स्ट जेनारेशन नो वान सुबिसे जों खायो बरक बुजि आं मानो चिनि बंनो आं रिक्वेस्ट खायनाय जे तिनि नि बन जे ओ दफा थांनायनि बनसे म कुनो अर पॉलिटिक्स या जों अर केबो पॉलिटिक्स नि बागै फाइया जों निनि नेक्स्ट जेनारेशन करि इंके जों हासाका बदिनो सालसा पॉलिटिक्स खायनाय आं बरनो कयनाय जे साजाय आरोनो वान सुकदि गाबक बो जरा तंखौ चिनि त्रिपुरा सारक थांनो बागै जों मेन प्रॉब्लम चिनि त्रिपुरा ओ जतनसलाय इलीगल माइग्रेंट ओ इलीगल माइग्रेंट फाइमा गुनिनो ओ त्रिपुरा ओ जों तिनि संगा गरिष्ठ एककालीन तंमानि तिनि संगा लोगु थांगै 30% एब अंका टला थांका नेक्स्ट 20 years बा 30 years चिनि बो जागा संनो आबोनि बागै जों तिनि आबोनि बागै जों आरो वान सुगै तिनि आन्दोलन खायदों।